إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. أيها الأحباب، من أسباب السلامة في الدين واستجلاب رحمة الله رب العالمين، ومن أسباب ضمان الفوز والنجاة غدا يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو في الوقت نفسه من أسباب خسارة الدين وخسارة الدنيا وخسارة الآخرة، وذلك هو الخسران المبين. من أسباب ذلك كله أيها الأحباب هذه اللحمة الصغيرة التي تقع بين اللحيين وبين الفكين. قد حذرنا الله تبارك وتعالى من هذا اللسان، حذرنا منه أشد التحذير، ورغبنا في الإمساك عن هذا اللسان مخافة أن يجرنا إلى غضب الله تبارك وتعالى ويقودنا إلى المهالك. نسأل الله السلام والعافية، فيكون سببا للنجاة والجنة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. ويكون سببا لخسارة الدين والدنيا إذا ما أهمل الإنسان هذا اللسان ولم يتعاهده بالعناية والمتابعة والتفكر قبل أن يتلفظ بكلمة، قبل أن يتفوه بلفظ قد يندم عليه أشد الندم غدا يوم القيامة، لأن هذا اللسان صغير جرمه وكبير جرمه. إنه لصغير في الحجم، ولكن إنه قد يجرك إلى الكبائر. نسأل الله السلام والعافية. وقد أكد الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن الكريم:
من باب التحذير ومن باب التخويف، إذ يقول جل من قائل في محكم التنزيل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى، وأيها الأحباب اسمعوا وعوا هذه الآية الجليلة الكريمة العظيمة التي يحذرنا الله تبارك وتعالى عن وسوسة نفوسنا. لا يحذرنا عن وسوسة نفوسنا لأننا لا مفر لنا منها، لأنها تأتي وتذهب، تدخل في عقولنا وتخرج هذه الخواطر وهذه الوسوسات. ولكن ينبغي ألا يغيب عنا أيها الأحباب أن الله تبارك وتعالى مطلع على هذه الوساوس ومطلع على خواطر نفسك، وإنه يعلم ما يجول في خلدك وما يجول في قلبك وما يكون في عقلك من أفكار وخواطر ووسوسات. هذه مقدمة يذكرها الله تبارك وتعالى ويقول لنا: أيها الإنسان، من خالقك؟ خالقك هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أجل بلى يا ربنا، إنك تعلم ما تخلق، إنك خلقتنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا، وتعلم ما يكن وما يجول في خواطرنا وفي أفكارنا وفي قلوبنا وصدورنا وعقولنا. نعم يا الله، ولكن الله تبارك وتعالى يذكر ذلك كمقدمة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بهذه الوسوسات، لا يؤاخذنا بهذه الوساوس وهذه الخواطر. قال الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله تبارك وتعالى نزل أولا هذه الآية فخوفت الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، كيف لنا وهذه الخواطر تأتي من تلقاء نفسها وإنما تنبعث من تلقاء أنفسنا ولا نملكها، وإنما تأتي صدفة وبغتة ولا نملك أن نردها إذا ما أتت. نعم نستطيع أن ندافعها فيما بعد، ولكن قد تأتي بغير شعور منا وبلا إرادة منا، فكيف نملكها وكيف يحاسبنا الله تبارك وتعالى على هذه الخواطر وهذه الوساوس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله رب العالمين. لو كان الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على هذه الوساوس وعلى هذه الخواطر لهلكنا أيها الأحباب، ولكن الله رحيم بنا، لطيف بنا، ودود بنا. الله تبارك وتعالى ما يريد لنا إلا الخير، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا يحاسبكم على هذه الخواطر إلا ما صدقه اللسان والجوارح، إلا ما كسبت نفسك بيدك بلسانك بجوارحك. إذا حققت هذه الخواطر على أرض الواقع فثمة يحاسبك الله تبارك وتعالى عن هذا الكسب، إما كسب لساني أو كسب جوارحي. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذا الدين، وأن يعيننا على تهذيب لساننا وأن لا يخرج منه إلا الخير يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. فعندما يذكرنا الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه،
لم يقل ويحاسب بما توسوس به نفسه، وإنما قد يعلم إنه مطلع على ذلك. ولكن بعد ذلك مباشرة يقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي يتلقى الملكان اللذان يقعدان عن يمينه وعن شماله، وإنما يراقب وينتظر كل ما يصدر منك أيها الإنسان، كل ما يصدر منك من فعل بل من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أي يراقبك عتيد مستعد لأن ينقل هذه الأقوال وهذه الأفعال ويسجلها في صحائفك التي تتلقاها غدا يوم القيامة أيها الحبيب. غدا بين يدي الله تبارك وتعالى توزع الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا ينتظر هذا المؤمن عندما يتلقى كتابه بيمينه؟ يفرح بما فيه، يفرح بما فيه لأنه قد عمره بالخير وقد عمره بالكلام الطيب وبالكلام الحسن وبذكر الله تبارك وتعالى، وقد تحاشى كل ما يقوده إلى سخط الله وغضب الله تبارك وتعالى. اللهم احفظنا من ذلك يا رب العالمين. فلذلك إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك وخلقني وخلقنا جميعا ويعلم ما توسوس به نفوسنا، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. الوريدان هما عرقان متصلا بالدماغ وينطلقان من القلب، هذان العرقان ما أقربها منا، ولكن الله تبارك وتعالى أقرب إلينا من هذان العرقان، من هذا الوريد، قريب منا بعلمه ومطلع على سرائرنا ومطلع على أفكارنا ووساوسنا وخواطرنا وأفكارنا وكل ما نتفكر به من خير أو شر. فما بالك إذا تكلمت وتلفظت؟ واذكر هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يعطينا الدواء، يعطينا الدواء لكل من خطر بقلبه فعل سوء أو فعل سوء أو قول سوء أو شيء مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فليذكر هذه الآية الكريمة التي يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اذكر أيها الحبيب أن الله تبارك وتعالى قريب منك، أن الله تبارك وتعالى مطلع على ما في باطنك، فما بالك وما ظنك بما يصدر منك من قول وفعل؟ أليس الله تبارك وتعالى مطلعا على ذلك؟ بلى أيها الأحباب، إن الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور وعليم وبكل شيء عليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا خواطرنا وأفكارنا وأن يثبت قلوبنا وأن يحبس الشر عن ألسنتنا وأن يحبس الشر عن جوارحنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah, le Très-Haut, dit dans le Coran Al-Karim, évoque ceci: ô toi Muhammad, c'est également évoque ceci: ô toi qui es croyant en ce Coran, en cette parole divine, et toi qui es porteur de la foi
écoute et rappelle-toi de ceci. If yatalaqa évoque que 2 anges ont été missionnés par Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont reçu cette mission qui consiste à intercepter chacune des paroles qui sortent de notre bouche. Un ange qui est assis à notre droite et un ange qui est assis à notre gauche. Ces anges ont la mission d'intercepter les moindres paroles, les moindres faits, ces gestes et toute parole qui sortira de ta langue. Et ces anges qui sont des scribes, qui vont enregistrer et consigner par écrit chacune de nos paroles et chacun de nos gestes et de nos actes, sont extrêmement précis. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ma yalfiru min qawl. L'être humain, à chaque fois qu'il prononce une parole, et quelle que soit cette parole, quelle qu'elle soit, sans distinction aucune entre le bien et le mal, le bien sera enregistré, fût-il comparable au poids d'un atome, et le mal sera enregistré, fût-il comparable au poids d'un atome également. Ma yalfiru min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Vous avez des anges de très nobles scribes qui sont à vos côtés et à l'affût des moindres faits et gestes, et cela enregistre chacun des actes et chacune des paroles. Rien ne leur échappera de tout ce qui est concrétisé, matérialisé dans ta vie de tous les jours, que ce soit une parole ou que ce soit un acte. Ce verset en question, mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle par lui que la langue, qui est le moyen de communication avec l'extérieur, ce moyen de communication peut être la cause de ton succès, de ta réussite, de ta délivrance et l'obtention des degrés les plus élevés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais en même temps, ce morceau de chair qui est très petit en taille peut être capable des pires maux, des pires catastrophes lorsqu'il l'utilise à mauvais escient, lorsqu'il utilise sa langue dans des choses qui le conduiront au regret, dans des choses qui le conduiront à la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans des choses qui le conduiront à la punition d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle peut être soit ta délivrance vers le bien et ton bonheur éternel, soit au contraire, elle peut être la cause de ton emprisonnement à jamais dans le feu de l'enfer. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'évoquer ce verset, il nous rappelle la chose qui est une évidence pour nous autres, les croyants. Nous avons certes créé l'être humain et nous savons pertinemment ou parfaitement ce qui se trame, ce qui véhicule à l'intérieur de son esprit, de son cœur, de sa poitrine, comme pensée passagère. Et nous sommes encore plus proches de lui que sa propre jugulaire, que sa propre veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, nous avons créé l'être humain
Et nous savons parfaitement, heureusement qu'il n'a pas dit et nous allons juger ces pensées qui traversent votre esprit. Allah tabaraka wa ta'ala, par son infinie miséricorde, il ne tient pas rigueur de nos pensées furtives et passagères à l'intérieur de nous. Il ne tient pas rigueur de cela, car s'il devait tenir rigueur de cela, eh bien nous aurions du souci à nous faire. Et c'était une des craintes des compagnons, radiallahu anhum. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset, à Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre, les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux. Et si vous extériorisez vos pensées intérieures, ou vous les gardez enfouies à l'intérieur de vous-même, eh bien sachez que Dieu vous jugera pour cela. Cela a suscité la peine et la crainte et l'angoisse des compagnons radiallahu anhum, si bien qu'ils se sont rendus immédiatement au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que nous n'avons pas la possibilité d'éviter ces pensées furtives et passagères, car elles viennent à l'improviste. Nous y avions prémédité ou cherché à avoir ce genre de pensée. Et Allah tabaraka wa ta'ala, par son infinie miséricorde, a dit: Dieu n'éprouve pas une âme au-delà de sa capacité, ce qui a apaisé et rendu serein les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Si Dieu devait nous juger sur nos pensées, je pense que nous aurions effectivement du souci à nous faire. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il évoque ce verset en disant qu'effectivement, il est très proche de nous. Sa connaissance embrasse toutes choses. Il sait parfaitement ce que nous faisons. Il ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors qu'il est le subtil, le parfaitement informé, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Absolument, Seigneur. Tu connais toutes choses qui traversent notre esprit, toutes les pensées qui peuvent nous perturber ou nous tarauder l'esprit, tu en es parfaitement informé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne cela en guise d'introduction. Si Allah tabaraka wa ta'ala connaît parfaitement le fond de vos pensées, dont il ne vous tiendra pas rigueur, sachez qu'il connaît parfaitement ce que vous allez prononcer. Mais en plus de cela, tellement Allah est juste, il veut qu'il y ait une justice le jour du jugement dernier. Que vous ne disiez pas, eh bien non, nous n'avons pas prononcé ceci ou cela, nous n'avions pas fait ceci ou cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit: vous avez 2 anges qui sont dans le royaume de Dieu et missionnés par Allah tabaraka wa ta'ala afin de récolter, de réceptionner chacune de vos paroles. Chacune de vos paroles, quelle que soit la parole qui sort de ta bouche, c'est trop tard. Tu ne peux plus revenir en arrière. Une fois qu'elle s'est échappée, elle ne peut plus, elle va s'envoler. Elle va s'envoler et tu ne pourras plus la rattraper. Et après, si c'est un bien, tu pourras avoir la conscience tranquille. Mais si c'est un mal, tu vas te morfondre de remords. Tu vas te mordre les doigts à l'idée de savoir que cette parole s'est envolée et elle est irrécupérable. D'autant plus que si celle-ci a servi à blesser un être humain, à casser son cœur, à l'insulter, à médire sur son dos, à parler sur lui et à proférer des mensonges, à colporter des paroles pour semer la zizanie, pour créer la fracture entre les familles, pour créer la fracture dans la société. Cette langue, qui est un morceau de chair très petit, la surface fait quelques centimètres carrés, même pas, mais pourtant elle est capable du meilleur comme elle est capable du pire. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le remède, nous donne la prescription, l'ordonnance médicale, thérapeutique de nos cœurs. Si nous sommes traversés par ce genre de pensée qui nous incite à faire le mal ou à dire le mal, Allah ne nous tient pas rigueur. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais faut-il conserver ce genre de pensée à l'esprit? Absolument pas, il faut les combattre.
La première des choses, c'est de tourner le dos à ses pensées. Car vous avez à la vue un être qui est là pour faire grandir, développer, nourrir cette mauvaise pensée pour la transformer en une détermination et en une volonté. Et une fois qu'il est parvenu en l'arrosant, en la nourrissant, en la développant en toi, par toutes sortes de mauvaises incitations, eh bien ceci va se transformer effectivement en une volonté et en une détermination. Et la détermination et la volonté, par quoi elle finit par se concrétiser? Eh bien elle finit par se concrétiser par une action. Et l'action finit par devenir un comportement. Et j'attire ici l'attention de nos jeunes. Nous sommes tous, les jeunes comme les moins jeunes, concernés par les dangers et les dégâts de la langue. Mais j'attire l'attention des jeunes. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, il y a encore l'éducation. Elle est encore faisable. Elle est encore rattrapable. Parce que si tu grandis avec un mauvais comportement, avec une langue tordue, avec une langue qui n'a de cesse d'insulter, de mépriser, de rabaisser, d'humilier les autres, tu vas grandir avec ce fléau qui t'accompagnera comme un nœud dans ta langue. Alors fais attention pendant que tu es encore jeune. Et il y a un travail à faire pour les jeunes et pour les moins jeunes. Et nous pouvons nous en défaire. Allah nous donne la guérison et le remède. Le remède, c'est de se rappeler qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est encore plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Ensuite, il nous dit, rappelez-vous de cette chose. Rappelez-vous de cette chose. C'est que Allah Tabaraka wa Ta'ala connaît tout. Mais par sa justice, comme on le disait tout à l'heure, il a mis à notre disposition des anges qui seront des témoins le jour de la résurrection, qui ont été à l'affût et attentifs à chacune de nos paroles. Quand on se rappelle ça, croyez-vous qu'un croyant, un véritable croyant, qui se rappelle de la parole d'Allah, qui est convaincu qu'Allah est très plus proche de lui que sa propre veine jugulaire, qu'Allah est parfaitement informé de ce qu'il fait, il entend et il voit ce qui se passe. Va-t-il encore se comporter avec désinvolture? Va-t-il encore se comporter avec un comportement méprisant, dénigrant, rabaissant? On voit nos jeunes, malheureusement, ils ont le verbe facile dans l'insulte et dans le mépris, ils se dénigrent les uns les autres. On les voit dans la rue, à l'école. Mais c'est même pas entre eux, maintenant c'est avec les adultes. Avant il y avait un respect des personnes âgées. Maintenant il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus aucun respect. Nous croyons que ces paroles sont dites et elles ne sont pas enregistrées. Elles sont consignées par écrit, mes chers frères et sœurs en islam. Le croyant, comme je le disais tout à l'heure, quand il recevra son registre, eh bien, il sera fier de le montrer le jour du jugement dernier. Et il dira, venez lire mon livre. Venez lire ce livre. Aujourd'hui, tu peux être fier, car tu l'as rempli de bonnes actions. Mais celui, au contraire, qui le saisira par sa main gauche, il sera couvert d'ignominie, il sera rabaissé, humilié, au vu et au su de tout le monde, de toutes les créatures, du premier jusqu'au dernier, de notre père Adam jusqu'au dernier, la dernière créature. Avec tous les prophètes, ils regarderont et observeront ce spectacle. Avec quel visage tu souhaites rencontrer ces personnages? Avec quel visage tu souhaites rencontrer ton Créateur? Avec un registre rempli de mauvaises paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que Dieu nous tiendra rigueur de ce qu'on va prononcer avec nos langues? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pauvre de toi, malheureux, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي قَهْرِ وَنَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ? Est-il autre chose que la récolte, que ce que les langues vont récolter, qui va précipiter l'individu dans le feu de l'enfer? Ta langue va te tirer vers le bas si tu ne la préviens pas, si tu ne l'éduques pas, si tu n'es pas attentif à elle. Tous les jours, les membres de ton corps
interpellent ta langue en leur disant « Si tu es droit, nous serons droits. Si tu es tordu, tout le reste va être tordu. » La langue, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut prononcer une parole qui nous élève au plus haut niveau, comme parfois on peut prononcer une parole, mais elle nous fait descendre dans les tréfonds du feu de l'enfer. Nas'alullah as-salama wal-afiya. Allahumma aslih al-sinatana, Allahumma aslih al-sinatana, Allahumma ahfaz lisanana ya rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين وفي العالمين يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. Mes chers frères, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la taqwa, car la taqwa est source de bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, source de délivrance, source d'amélioration de ce quotidien et source de paisibilité, de sérénité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala emplisse nos cœurs de sérénité et de paix et de paisibilité et qu'il apaise nos cœurs avec son rappel et l'évocation de son nom. Amin ya rabbil alamin. Avant de clôturer, on vous a fait part, juste avant le prêche du vendredi, du projet qui a été initié par nos grands frères, le Hajj Muqran, le Hajj Rida, qu'Allah les récompense pour cette belle initiative et d'avoir porté ce projet et d'avoir aidé à concrétiser ce projet. Toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce projet voit le jour, qu'ils en soient généreusement récompensés, comme il sied à la générosité d'Allah tabaraka wa ta'ala et à sa grandeur et à sa miséricorde. Amin ya rabbil alamin. Seulement, ce projet, il a été initié, il a été lancé, mais aujourd'hui, il y a encore des besoins. C'est des besoins qui, vous vous en doutez, sont matériels. Il y a aussi des besoins humains, il y a besoin de recruter des professeurs, il y a besoin d'élargir et de faire des salles, d'avoir du matériel pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Il y a d'ores et déjà de beaux résultats qui sont visibles. Cette école a permis aider des gens à apprendre le Coran Karim par cœur. Il y a déjà 11 étudiants qui ont appris le Coran par cœur. Alhamdulillah, c'est une grande ni'ma d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez que chaque centime qui est dépensé dans cette voie, vous êtes là à des milliers de kilomètres, vous êtes tranquille, vous ne faites rien, et il y a des gens qui apprennent le Coran et vos comptes de hasanat est en train d'augmenter auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne serait-ce qu'un centime, ne serait-ce qu'une belle parole, ne serait-ce qu'un dua qui est fait pour que ce projet pour qu'il pérennise et qu'il fasse encore beaucoup de bien dans cette région et dans d'autres régions, Inch'Allah. Il y a des projets, il y a de beaux projets. Ce projet vient jusqu'à nos portes et il demande votre générosité et votre accompagnement. Inch'Allah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala aide les responsables de ce projet à ce qu'ils aillent dans la bonne voie, Inch'Allah, et chacune des personnes qui aura contribué, que ce soit par son temps, par ses pensées, par ses du'a, par son argent, qu'il en soit généreusement récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala. Nous n'oublions pas nos frères et nos sœurs qui souffrent autour de nous. Allah tabaraka wa ta'ala, pour ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, à toutes les personnes qui souffrent, je pense à notre frère Abdullah Arsalan, Hajj al-Aqili, Hajj al-Arabi, Hajj Rida et bien d'autres encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage leur souffrance, ya rabbil alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre sur eux la paix, la sérénité
et la guérison la plus rapide et la plus immédiate. Amin ya Rabbil Alamin. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم سكن آلامهم اللهم خفف من آلامهم اللهم انزلن السكينة على قلوبهم اللهم ثبتهم اللهم قوهم اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبتهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم غانمين سالمين معافين في أبدانهم وفي قلوبهم وفي إيمانهم وفي أبدانهم وفي جوارحهم وفي عقولهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فعجل لهم بالشفاء. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العظيم أنت الحليم أنت رب العرش العظيم أنت الله لا إله إلا أنت رب السماوات أنت رب الأرض أنت رب العرش الكريم. نسألك يا ربنا أن تعجل لهم بالشفاء. اللهم خفف من آلامهم اللهم سكن آلامهم يا رب العالمين. اشف مرضانا ارحم موتانا تول أمرنا عاف مبتلانا عاف مبتلانا فرج هم المهمومين فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوة يعانون من الهموم والغموم نسألك يا ربنا أن تكون لهم وليا ونصيرا. اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم كن لهم اللهم تول أمرهم بحسن عنايتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عودتنا الجميل اللهم يا جميل أنت الجميل عودتنا على الجميل فنسألك جميلا من عندك يا رب العالمين نسألك جمالا من عندك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم عاملنا بلطفك اللهم عاملنا بلطفك اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.